teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang gangguan somatoform. Nah, gangguan ini tuh unik banget karena seseorang bisa merasakan berbagai keluhan fisik, tapi ketika diperiksa secara medis, ternyata nggak ada penyebab yang jelas. Nah, kenapa bisa begitu? Biasanya karena faktor psikologis, misalnya stres atau kecemasan, yang kemudian muncul dalam bentuk gejala tubuh. Jadi, bisa dibilang tubuh yang bicara saat pikiran sedang tertekan. Jadi, gangguan somatoform ini ada beberapa. Dan supaya lebih gampang dipahami, aku kaitkan dengan istilah yang dipakai sekarang dalam DSM-5 ya. Yang pertama, ada gangguan nyeri, yang sekarang dikenal sebagai Somatic Symptom Disorder atau SSD. Jadi, orangnya memang merasakan sakit yang nyata, tapi respon emosionalnya berlebihan dan bikin makin terganggu. Nah, yang kedua ada hipokondriasis, yang dalam DSM-5 berubah menjadi Illness Anxiety Disorder. Ini biasanya ditandai dengan kecemasan berlebihan kalau dirinya menderita penyakit serius. Padahal, gejala fisiknya sedikit banget, bahkan bisa hampir nggak ada loh. Nah, yang ketiga ada gangguan konversi, atau sekarang disebut Functional Neurological Symptom Disorder. Di sini, gejalanya menyerupai gangguan saraf. Misalnya, tiba-tiba lumpuh atau buta. Tapi hasil pemeriksaan medisnya normal. Biasanya muncul setelah stres berat atau trauma. Dan yang terakhir, itu ada gangguan dismorfik tubuh atau Body Dysmorphic Disorder. Ini ditandai dengan kekhawatiran berlebihan sama penampilan fisik. Misalnya, merasa bagian tubuh jelek atau cacat, padahal sebenarnya tidak. Gangguan ini sekarang digolongkan ke dalam kelompok obsesif, kompulsif, dan related disorder. Sekarang, yuk kita lihat gejalanya lebih detail. Gangguan ini biasanya ditandai dengan keluhan fisik yang nggak bisa dijelaskan secara medis dan berlangsung lama. Bahkan, bisa lebih dari 6 bulan. Misalnya, ada yang merasakan nyeri kronis di berbagai bagian tubuh. Ada juga yang mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau diare. Kadang muncul juga gejala seksual atau reproduksi. Lalu ada gejala pseudoneurologis seperti kelumpuhan, kejang, atau mati rasa. Selain itu, pasien bisa merasa kelelahan kronis dan muncul gangguan fungsi otonom seperti jantung berdebar atau sesak napas. Nah, kalau kita tanya kenapa ini bisa terjadi, jawabannya itu kompleks. Dari sisi psikologis, biasanya dipicu stres emosional yang berat, kecemasan, atau depresi. Dari sisi biologis, ada kemungkinan karena sistem saraf otonom yang nggak seimbang, atau tubuh yang terlalu sensitif sama rasa sakit. Dari sisi sosial dan budaya, stigma tentang kesehatan mental atau pengalaman trauma bisa memperburuk. Bahkan dari sisi perilaku, kadang orang menganggap gejala fisik itu berbagai cara untuk melindungi diri atau mengurangi kecemasan. Terus, gimana sih cara penanganannya? Sebagian besar ditangani di layanan kesehatan primer. Jadi, hubungan pasien dan dokter itu sangat penting. Pasien perlu merasa divalidasi. Artinya, walaupun hasil medisnya normal, dokter tetap mengakui bahwa pasien memang benar-benar menderita. Dari sisi psikologis, terapi yang paling efektif adalah Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yaitu membantu pasien mengubah cara berpikir tentang gejalanya. Ada juga pendekatan interaksional, di mana pasien diberi ruang untuk mengekspresikan aspek psikologis, bukan hanya fisik. Selain itu, penanganan yang baik sifatnya integratif, artinya mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya sekaligus. Fokusnya bukan hanya menghilangkan gejala, tetapi mengurangi stres, meningkatkan fungsi sosial, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Dukungan keluarga, manajemen stres, dan strategi coping juga sangat membantu dalam jangka panjang. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang gangguan disosiatif. Gangguan ini beda banget tahu sama gangguan somatoform. Kalau somatoform tadi biasanya muncul dalam bentuk keluhan fisik, misalnya sakit kepala, sakit perut, tapi nggak nemu penyebab medisnya. Sedangkan disosiatif ini justru muncul dalam bentuk kehilangan fungsi. Contohnya kayak kehilangan fungsi kesadaran, ingatan, identitas, bahkan kontrol tubuh. Dan yang bikin unik, semua ini terjadi tanpa ada kerusakan medis di tubuh kita. Biasanya sih ini terjadi karena stres berat atau pengalaman trauma, kayak kecelakaan, kekerasan,
atau kejadian yang bikin shock. Analoginya gini, bayangin otak kita itu kayak pusat komando ya. Kalau kita mengalami pengalaman yang terlalu berat, pusat komando ini bakal menekan tombol darurat supaya kita nggak terlalu merasakan rasa sakitnya. Hasilnya, kesadaran, ingatan, atau bahkan gerakan tubuh kita bisa mendadak mati sementara, kayak komputer yang lagi hang. Nah, gangguan disosiatif ini punya beberapa jenis loh. Yuk kita bahas satu-satu supaya lebih kebayang. Yang pertama, ada amnesia disosiatif. Ini saat seseorang tiba-tiba lupa tentang peristiwa penting, biasanya yang berhubungan dengan trauma. Contohnya, seseorang selamat dari kecelakaan mobil besar, tapi setelah itu dia sama sekali gak ingat nih kejadian tabrakannya. Dia masih bisa beraktivitas normal, cuman memorinya kosong untuk bagian itu. Yang kedua, ada fugo disosiatif. Ini levelnya lebih ekstrim tahu, bukan cuma lupa, tapi orangnya juga bisa pergi jauh dari rumah ke kota lain, bahkan mengganti identitas. Contohnya, seorang pria hilang selama 2 minggu, ditemukan di kota lain dengan nama baru dan juga pekerjaan baru. Dia nggak ingat sama sekali siapa dirinya sebelum itu, tapi masih bisa makan, mandi, dan merawat diri seperti biasa. Nah, yang ketiga itu ada stupor disosiatif. Penderitaannya tiba-tiba diam total, nggak bergerak, bahkan kesadarannya seperti hilang. Di luar dia kelihatan seperti orang yang sedang sakit parah, tapi hasil pemeriksaannya itu normal. Contohnya, seorang remaja mengalami serangan panik hebat, lalu mendadak duduk diam, nggak merespon saat diajak bicara, padahal tanda-tanda vitalnya itu normal. Nah, selanjutnya itu ada trans dan juga keserupan. Ini yang sering kita temui di budaya kita sih. Penderitaannya tuh merasa tubuh dan juga kesadaran dikendalikan oleh kekuatan lain. Contohnya saat upacara adat, seseorang tiba-tiba berbicara dengan suara yang berbeda dan melakukan gerakan-gerakan yang biasanya tidak ia lakukan. Setelah sadar, ia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada gangguan motorik disosiatif. Orang dengan gangguan ini bisa tiba-tiba lumpuh, jalannya pincang, atau anggota tubuhnya kaku. Tapi hasil pemeriksaan medisnya itu sehat. Contohnya nih, seorang atlet kehilangan kemampuan menggerakkan kakinya setelah mengalami trauma emosional berat. Tapi hasil MRI-nya dan tes sarafnya menunjukkan semuanya normal. Nah, kita masuk ke konversi disosiatif ya. Nah, sebenarnya konversi disosiatif ini mirip dengan gangguan motorik, tapi bisa dalam bentuk gerakan tak terkendali, seperti kejang. Bedanya, hasil EKG atau tes otaknya itu tetap normal. Contohnya, seseorang mengalami kejang hebat saat menghadapi situasi yang mengingatkan pada kejadian traumatis. Tapi setelah dicek, tidak ada tanda-tanda epilepsi. Nah, yang ketujuh ini ada anestesia dan kehilangan sensorik disosiatif. Penderitanya tiba-tiba tidak bisa merasakan apa-apa, bisa buta, tuli, atau mati rasa, padahal organ tubuhnya itu sehat-sehat aja. Nah, contohnya, seorang korban kekerasan mendadak nggak bisa dengar selama beberapa hari, padahal pemeriksaan telinga dan juga sarafnya itu normal. Yang terakhir ini ada gangguan disosiatif campuran. Nah, ini tuh gabungan dari 2 atau lebih dari gejala-gejala yang di atas. Contohnya, seseorang bisa mengalami amnesia sekaligus tidak bisa merasakan sentuhan di bagian tubuhnya. Nah, setelah tadi kita bahas berbagai jenis gangguan disosiatif, sekarang aku mau fokus ke salah satu yang paling terkenal, yaitu Dissociative Identity Disorder, atau yang biasa disebut dengan DID. Gangguan ini sering dikenal juga sebagai kepribadian ganda, tapi sebenarnya lebih kompleks dari sekedar punya 2 identitas. Gejala utamanya adalah hilangnya integrasi normal antara beberapa hal penting dalam diri kita, yaitu ingatan masa lalu, kesadaran identitas dan sensasi saat ini, dan kontrol gerak tubuh. Orang dengan DID bisa berpindah ke identitas lain yang berbeda. Kadang hanya berlangsung beberapa jam, tapi bisa juga berhari-hari loh. Kalau menurut Wira Miharja, gejala yang sering muncul itu meliputi yang pertama, amnesia, yaitu hilangnya ingatan yang penting. Yang kedua, kepribadian ganda, di mana ada lebih dari 1 identitas yang muncul. Dan yang terakhir, ada depersonalisasi, yaitu perasaan terlepas dari diri sendiri, seperti melihat tubuhnya dari luar. Sekarang, kenapa sih bisa muncul gangguan seperti ini? Nah, biasanya
gangguan seperti ini bisa muncul tuh karena adanya trauma berat, terutama sejak masa kanak-kanak. Misalnya pengalaman kekerasan, pelecehan, atau tekanan psikologis yang udah gak tertahankan lagi. Disosiasi ini jadi semacam jalan keluar untuk melindungi diri dari rasa sakit psikologis yang terlalu berat. Nah, untuk penanganannya, ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan. Yang pertama, ada psikoterapi integratif yang bertujuan untuk menyatukan kepribadian yang udah terpecah. Yang kedua, ada dukungan lingkungan, supaya pasien bisa merasa lebih aman dan gak merasa sendirian. Dan yang terakhir, ada penguatan ego, agar pasien bisa lebih kuat untuk menghadapi trauma masa lalunya. Nah, jadi intinya DID itu bukan sekedar punya dua kepribadian, tapi mekanisme untuk bertahan hidup dari trauma yang sangat berat. Teman-teman, sebelum aku tutup, aku mau ngajak kalian untuk bedain secara singkat antara gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Kedengarannya mirip ya, sama-sama gangguan psikologis. Tapi sebenarnya beda banget loh. Yuk kita lihat. Kalau somatoform, bayangin ada orang yang sering banget merasa sakit. Perutnya nyeri, badannya lemes, atau bahkan tangannya tiba-tiba nggak bisa digerakin. Tapi begitu diperiksa dokter, hasil medisnya normal-normal aja. Nah, inilah somatoform, masalah psikologis yang muncul dalam bentuk gejala fisik. Sedangkan disosiatif, yang terganggu bukan tubuhnya, tapi justru pikiran dan kesadarannya. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba lupa siapa dirinya, atau merasa asing dengan tubuhnya sendiri, atau bahkan punya dua kepribadian yang berbeda. Jadi di sini, yang bermasalah adalah memori, identitas, dan kesadaran. Jadi, gampangnya adalah somatoform itu stres dan cemas lari ke tubuh dan muncul keluhan fisik. Sedangkan disosiatif, stres dan cemas lari ke pikiran, muncul gangguan kesadaran dan identitas. I was afraid of the hope. The hope? The hope that I might get well. You began to make me believe I could, almost. For a while, I could see myself painting, playing the piano, Yeah. being with people. The enigma of Anna O, a patient shrouded in mystery. Imagine a young woman, vibrant and full of life, suddenly struck by a mysterious illness. Her name, whispered in hushed tones in the hallowed halls of medical history, is Anna O. Her case, a pivotal turning point, a beacon illuminating the birth of one of the most influential schools of thought in psychology, psychoanalysis. Anna O, a pseudonym protecting her true identity, Bertha Pappenheim, becomes our guide. Her story, a tapestry woven with threads of baffling symptoms, groundbreaking treatments, and enduring mystery. Journey with us now as we delve into the depths of the human psyche, exploring the case that changed the landscape of psychology forever. A web of symptoms, Hysteria's grip on Anna O's troubles began subtly, a cough here, a headache there. Soon, however, her symptoms escalated, weaving a complex and bewildering tapestry of ailments. Her right side weakened, her movements becoming erratic. Strange sensory disturbances took hold, her vision blurred, her speech slurred. At times, she was plagued by hallucinations and even paralysis. Doctors, baffled by my condition, diagnosed me with hysteria, a catch-all term for a constellation of symptoms with no apparent physical cause. I became a medical enigma, my case-defying explanation within the confines of traditional medicine. It was in this atmosphere of uncertainty and desperation that a young physician named Joseph Breuer entered her life. Little did he know he was about to embark on a journey that would forever change our understanding of the human mind. The Talking Cure, Breuer's first foray into the mind. Joseph Breuer, a respected Viennese physician, approached Anna O's case with compassion and an open mind. Unlike his contemporaries, who focused solely on physical symptoms, Breuer listened intently to Anna. He encouraged her to talk, to delve into her thoughts and feelings. As Anna spoke, a curious pattern emerged.
She would often trace her symptoms back to a specific distressing memory or thought. These memories, often buried deep within her subconscious, seemed to hold an inexplicable power over her physical well-being. With each shared memory, with each emotional outpouring, Anna experienced a degree of relief from her symptoms. This marked the beginning of what would later be known as the talking cure, a revolutionary approach that placed the patient's inner world at the heart of treatment. Enter Freud, a collaboration ignited. Intrigued by Breuer's unconventional approach, a young Sigmund Freud, then a neurologist starting his career, took a keen interest in Anna O's case. Freud, drawn to the mysteries of the human mind, saw in Anna O's story a unique opportunity to explore the uncharted territory of the subconscious. Together, we delved deeper into Anna O's case, sparking a dynamic exchange of ideas. We explored the use of hypnosis, a technique gaining popularity at the time as a means to access the hidden depths of Anna's mind. Through hypnosis, we sought to uncover the root causes of her debilitating symptoms, hoping to unlock the secrets buried within her subconscious. Their collaboration marked the beginning of a journey that would reshape the landscape of psychology, setting the stage for the development of psychoanalysis. Unlocking the subconscious, hypnosis, and the power of suggestion. Hypnosis, with its air of mystique and power, became a central tool in Anna O's treatment. Under hypnosis, I seemed to slip into a trance-like state, my conscious mind receding, allowing access to the hidden recesses of my subconscious. It was in this altered state that she revealed forgotten memories, suppressed emotions, and deeply buried anxieties. We believed that these repressed experiences, locked away in the depths of the subconscious, were the underlying cause of Anna's hysteria. By bringing these hidden traumas to light, we hypothesized we could release their grip on her physical and mental state. The use of hypnosis, though controversial even then, opened up a new avenue of exploration, allowing them to peer into the unexplored depths of the human psyche. The mystery deepens Anna O and the emergence of transference. As Anna O's treatment progressed, a new and unexpected phenomenon emerged, further complicating her case. I developed a strong emotional bond with Breuer and began to experience intense feelings of attachment towards him. She became increasingly dependent on his presence, her symptoms worsening in his absence. This phenomenon, later termed transference by Freud, suggested that patients could unconsciously transfer feelings and emotions from past relationships onto their therapist. The emergence of transference in Anna O's case highlighted the complex and often unpredictable dynamics that can arise in the therapeutic relationship. It also underscored the powerful influence of the unconscious mind on our thoughts, feelings, and behaviors. A breakthrough and a breakdown, the complexities of the case. Despite moments of progress, Anna O's case was far from straightforward. While the talking cure provided some relief, it became clear that uncovering and processing traumatic memories was not a simple cure-all. S1, my symptoms fluctuated, my condition sometimes improving dramatically, only to regress back into its baffling complexity. Anna O's case, while groundbreaking, was ultimately considered a failure by me. I, overwhelmed by the intensity of the therapeutic relationship and the complexities of her condition, decided to end our sessions. This abrupt ending, coupled with Anna's growing dependence and the emergence of transference, led to a deterioration in her mental state, challenging the very foundations of their therapeutic approach. Despite the challenges and ultimate lack of complete resolution in Anna O's case, her story served as a catalyst for a revolution in psychology. Freud, deeply affected by his experiences with Anna O, continued to develop his theories, drawing heavily on the insights gained from her case. Anna O's case, with its exploration of the subconscious, the power of repressed memories, and the complexities of the therapist-patient relationship, laid the groundwork for what would become psychoanalysis. Freud's groundbreaking work, built on the foundation of Anna O's experience, forever changed the way we understand the human mind, its hidden depths, and the intricate workings of the subconscious. The legacy of Anna O extends far beyond the confines of her own case. Her story, though shrouded in mystery and medical debate,
continues to resonate within the field of psychology. The concepts that emerged from her treatment, such as the unconscious mind, the impact of childhood experiences, and the importance of talk therapy, have become cornerstones of modern psychotherapy. While psychoanalysis itself has evolved and been subject to criticism over the years, its core principles, rooted in the case of Anna O, continue to influence therapeutic approaches today. The emphasis on the patient-therapist relationship, the exploration of past experiences, and the recognition of the power of the unconscious mind remain central to many forms of therapy practiced today. Despite the profound impact of her case, Anna O's story remains shrouded in a degree of mystery. The use of pseudonyms, the passage of time, and the subjective nature of her treatment have led to ongoing debate and speculation about the true nature of her condition and the effectiveness of her treatment. Was Anna O truly a victim of hysteria, a product of her time and social constraints? Or did her symptoms point to an undiagnosed neurological condition, misinterpreted through the lens of 19th century medicine? While definitive answers remain elusive, the enduring fascination with her case speaks to the enduring power of the human mind and its capacity to both heal and baffle us. Anna O's journey, however, was not defined solely by her illness. She went on to become a successful writer, social worker, and feminist, advocating for women's rights and social justice. Her story reminds us that even in the face of adversity, the human spirit possesses remarkable resilience and the capacity for growth and transformation. As we reflect on the case of Anna O, we are reminded of the profound impact that a single individual can have on the course of scientific thought. Her story serves as a testament to the power of observation, the importance of listening to patients' narratives, and the boundless capacity of the human mind to both astound and inspire us. Anna O's legacy, forever intertwined with the birth of psychoanalysis, continues to invite us to explore the uncharted territories of the human psyche, seeking to unravel the mysteries that lie within.